କହିଛି 30 କିଲୋ ମୁଁ ଆଣିଛି 42 କିଲୋ ବଳିବନି ଆଉ କଣ ତ ସେମିତି ଆଉ जब बनमाली त्राही भजन नाथ परम दयालु करुणा सागर स्वामी कांसा गणपतारु त्राही त्राही बोली काली बिकळे बुलाई प्रसन्न होइले तौ त्रैलोक्यर साई श्रीमुखरे आज्ञा देले प्रभु दामोदर मोर महिमा देव बने अगोचर तुई किन जाणु काली चुरी चुरी ने चुरी काट 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 माँ खोज मामा खोजो मामा खोजो जो जो लाइट आगे पड़े से गाड़ी से कैंडल टा लगाओ ना चिली झरझरी कामदंड पटभो भेरिश्च शंखध्वनि दासः अस्मत् पौत्र राकेश नामधस्य तस्य स्वरसविहित सत्यनारायण पूजा समये वटुग्रहणे विनियोगः ह्रीं श्रीं क्लीं वटुकाय नमः त्वं च ब्रह्मा स्वयं विष्णु त्वं च रुद्र प्रजापति त्वमेव गायत्री सावित्री वटुरूप नमस्तुते अथ श्रीकृष्ण मम श्यामम पदमाक्ष्य विदवाससं कदम चिंताधारा करिवो निष्पन्न भाବରେ निश्चित मन चिंताधारा करिवो
କରିବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବ ତାହେଲେ କଳିଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ବାବୁରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କଣ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ପ୍ରଭୁ କଲେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଣ କଲେ ନା ଖୋଳଟିଏ ତିଆରି କଲେ, ତାଳଟିଏ ତିଆରି କଲେ, ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ହେଇନି, ଖୋଳଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ভুবনে